پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے شیخ کے محترم کے خطاب سے قبل مختصر بیان کے لیے دعویٰ دیتا ہوں۔ فاضل نوجوان، محبوب عوام، میری مراد حضرت مولانا حافظ محمد رضوان محمدی بھائی وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الآية اندھیری رات دا جاگنا بڑا اوکھا تے نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی ایک جاگدا عشق دی مرض والا تے دوجا جاگدا سخت بیمار راتی تے ایک جاگدا چور جو سن اتے دوجا جاگدا رب دا طلبگار راتی ایک جاگدا چور جو سن اتے دوجا جاگدا رب دا طلبگار راتی تے جدوں ساری دنیا سو جاندی ادوں جاگدا پروردگار راتی مختصر حمد و صلاۃ تو بعد میں اور تسا اللہ احکم الحاکمین دی توفیق خاص نال اجس مقام تے جمع ہویا۔ میں کوئی خطیب واعظ متکلم نہیں بلکہ جامعہ امام بخاری اہل حدیث مقام حیات دا ایک ادنا جا طالب علم ہاں۔ چند ہی منٹاں دی گفتگو تو بعد تھوڑے سامنے شیخ الحدیث استاذ العلماء ولی کامل محترم عبد المنان راسخ حافظہ اللہ تعالی دا جاندار شاندار خطاب ہون والا ہے۔ بس جڑی آیت مبارکہ تھوڑے سامنے خطبہ دے اندر ارشاد فرمائی ہے، اے دیتے ہی تھوڑی جی روشنی ڈالیے اور بات نو ختم کریے۔
حضرات محترم توحید ہی اسلام دی بنیاد ہے توحید ہی سب تو پہلے ہر انسان نو دل تو اقرار کرنا چاہیے ہر انسان واسطے یہ فرض ہے کہ دل و جان تو تسلیم کر لے توحید ہی وہ چیز ہے جس تو علاوہ بندہ دائرہ اسلام چ داخل ہی نہیں ہو سکتا توحید ہی وہ چیز ہے کہ جس واسطے اللہ احکم الحاکمین نے روح زمین تے اپنے انبیاء علیہ السلام نو مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگاں نو گمراہی تو ہٹا کے ایک کلے رب دی عبادت واسطے کھڑے کر دے توحید ہی وہ چیز ہے جس دی دعوت اللہ دا بھیجیا ہر پیغمبر دیندا رہا اور ہر قوم نو دیندا رہا توحید ہی وہ چیز ہے جڑا ایڈا وڈا عمل ہے او عمل کچھ دنوں تو بعد تسی کرنا ہے جنہوں قربانی آکھدے نے اگر ساڑھے دل اندر توحید نہیں او عمل بھی قابل قبول نہیں سارا اسلام دی بنیاد اس توحید تے کھڑی ہے آئیے اللہ دا قرآن توحید دے بارے کی آکھدا ہے تے کیڑی اہم چیز ہے کیڑی اہم شے ہے کنوں آکھدے نے جدو انسان دی کامرانی اور کامیابی اس توحید تے ہی بند ہے توحید کنوں آکھدے نے علامہ جرجانی رحمہ اللہ تعالی علیہ کتاب التعریفات دے اندر صفحہ نمبر 73 تے فرماندے نے التوحید ثلاثت اشیاء معرفت اللہ بالربوبیت والتصدیق بالوحدانیت والنفی امداد اللہ توحید یہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دی وحدانیت دی پہچان اور اللہ احکم الحاکمین دی ربوبیت دی پہچان اور تمام معبودان باطلہ نو چھوڑ کے کلے رب نو مننا اس نو توحید آکھدے نے اور علامہ امام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی علیہ کتاب المجموعۃ التوحید الرسالۃ الثلاثہ دے اندر صفحہ نمبر 17 سے ارشاد فرماندے نے کہ التوحید ہوا افراد اللہ التوحید ہوا افراد اللہ سبحانہ بالعبادتی کلے رب دی عبادت کرنا انہوں توحید آکھیا جاندہ ہے آئیے جو قرآن دی آیت تھوڑے سامنے بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالی وہ دندر کی ارشاد فرمان دے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی دا نام آئے درود ذوق نال شوق نال پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے سینہ پاک نادلون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللہ کو اکبر انجی سمجھو جو میں شیخ صاحب نے سبق سنا رہے ہیں سبق ہی ہے اللہ کو اکبر اللہ فرمان دینے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تھوڑت میرا رب ایک اللہ حاجت روا کلا اللہ مشکل کشا کلا اللہ کو اکبر لا الہ الا هو الرحمن
الرحیم، اس الہ تو کوئی دوجا الہ نہیں، اس تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اس تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح المسلم دے اندر حدیث ہوندی، نبی پاک علیہ السلام دا صحابی فرماندا ہے جس بندے نے اپنی زندگی دے اندر ایک کلمہ پڑھیا نا، حرم اللہ علیہ النار، اللہ دے تے جہنم دی آگ نو حرام کر دے گا۔ اے توحید، اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم، توحید تو علاوہ کوئی پرچار ہی نہیں، توحید تو بنا کوئی زندگی نہیں، توحید تو بنا کوئی ساڑھے عمال قابل قبول نہیں۔ صحیح البخاری دے اندر آندہ ہے، سیدنا مسیب رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے، آپ دے چاچے محترم ابو طالب دی وفات دا وقت قریب آیا، اللہ دے پاک پیغمبر اپنے چاچا دے کول گئے نے، جا کے جدو گوتھے اپڑے نے ناؤ پہنچے نے ہوتے، اگے ابو جال تے عبداللہ بن امی بھی بیٹھے نے۔ اللہ دے پیغمبر اپنے چاچے دی منجی دے قریب گئے نے تے جا کے کہندے نے، یا امی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چاچا پڑھ لینا لا الہ الا اللہ دا کلمہ پڑھ لے، اللہ دا نبی ہے، پوری کائنات دا سردار ہے۔ اپنے چاچے دی چار پائی دے قریب کھڑا ہو کے کہندا ہے، قل لا الہ الا اللہ، چاچا میرا محمد دائیں پر کلمہ پڑھ لے، چاچا میرا ہیں پر کلمہ پڑھ لے۔ کیوں؟ کلمۃن اشہد لک بانک انت اللہ، اللہ اکبر۔ ایک کلمہ انجدہ چاچا، اس دی بنیاد پہ میں دن قیامت نو تیریاں سفارشاں کر سکاں گا۔ ایک کلمہ انجدہ ہے، اس دی بنیاد پہ میں دن قیامت دے تیری گواہی دے سکاں گا۔ لیکن 104 چک دے باسیا چاچا میرے محمد رسول اللہ دا ایک کلمہ نہیں پڑھیا، نقصان اٹھا گیا۔ چاچا محمد رسول اللہ دا کلمہ نہیں پڑھیا، ذلیل ہو گیا۔ چاچا محمد رسول اللہ دا کلمہ نہیں پڑھیا تو ذلت والی زندگی گزار گیا۔ چاچا محمد رسول اللہ دا کلمہ نہیں پڑھیا، جنت نہیں جا سکیا۔ انج کہہ جاواں تے کوئی فتوہ نہ لگے، چاچا میرے محبوب پیغمبر دا کلمہ لا الہ الا اللہ دیاں گواہیاں نہیں دتیاں، اللہ دے دیدار تو محروم ہو گیا۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ اللہ والا کہندا ہے جس پڑھیا او تر گیا ہے، جس پڑھیا او تر جاوے گا، تیرے مرن ویلے کم آوے گا، او ایک قبر تیری چمکاوے گا۔ پڑھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھ کلمہ تے ہو مسرور میاں، پڑھ کلمہ تے ہو مسرور میاں، دل کر لے نورو نور میاں، دل کر لے نورو نور میاں، دل کر لے نورو نور میاں، تیرے ہو جان سب دکھ دور میاں۔ پڑھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے، یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے، وحدت کے جام پلاتا ہے، یہ سب منگتے ہیں وہ داتا۔ پڑھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وقال اللہ تبارک و تعالی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ
इल्ला हु हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाह को अकबर। पता चलिया तौहीद तो बिना साडी कोई जिंदगी नहीं, तौहीद तो बिना रब दी अदालत के अंदर साडा कोई अमल काबिल कबूल नहीं, तौहीद तो बिना साडी कोई जिंदगी नहीं, कोई सजदे नहीं। साडे मुआशरे दे अंदर बंदे ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते ने ते कबर दियां टेरियां ते सजदे भी करदे पे ने, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़दे पे ने ते सैयद दे गिट्टे भी चुमदे पे ने, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़दे पे ने, नजरों नियाज गैर अल्लाह दे दरबार ते देंदे पे ने, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़दे पे ने, हाजत रवाइयां किसे दूजियां कोलों करवांदे पे ने, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़दे पे ने, मुश्किल कुशा किसे दूजे नूं मनदे पे ने, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़दे पे ने ते बेरियां ते टाकियां भी बनी जांदे ने, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ी जांदे ने, उन्हां टंगियां डांदना टाकियां तो डरदे भी पे ने, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़दे पे ने। अल्लाह को अकबर। ट्रैक्टरां नूं भी सजदे पे करदे ने, बंदियां नूं भी सजदे पे करदे ने। ना 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 मैं जिस गल कर जावा, अल्लाह को अकबर। अल्लाह ओ दर छड़ के रब दे दर भरेगा, किसे होर दे दर ते जाइए क्यों, ओ जदों खालिक मालिक एक होवे, कुंडा गैर दे दर दा खड़काइए क्यों, ओ दर छड़ के रब दे दर भरेगा। ओ दी जात सिर्फ ला सानिए, बाकी सारी दुनिया फानी है, ओ बाकी सारी दुनिया फानी है। ओ जदों खालिक मालिक एक होवे, दर दर ते जर नूं झुकाइए क्यों, ओ दर छड़ के रब दे दर भरेगा। अल्लाह को अकबर। अल्लाह अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस दे अंदर एक सूरत नाज़िल फरमाई, ओ सूरत सारी दी सारी तौहीद ते मबनी। एक सूरत 30वें पारे के अंदर सूरत का नाम सूरह अल इखलास। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह वाले दी गल सुना के ते गल खत्म करिए। अल्लाह को अकबर। अल्लाह वाला इस सूरत की बड़ी नकासी लैंदा है। अल्लाह को अकबर। अल्लाह कहंदा कुल हुवल्लाहु अहद नाले अल्लाहु समद उच्च शान वालिया। और चार चाकल बोल भी पै करो, मैं तो 3-4 जुमे पढ़ा के गया, बोलते ही नहीं जे। अल्लाह को अकबर। कुल हुवल्लाहु अहद नाले अल्लाहु समद उच्च शान वालिया। लम यलिद वलम यूलद नाले कुफुवन अहद दो जहान वालिया। ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे ऐन गवाई, ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे ऐन गवाई। बाकी हर शै फना तेरी जात है बका दो जहान वालिया। अल्लाह को अकबर। अल्लाह दा कुरान सुनिए ते गल खत्म करिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सीना पाक नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान बयान करदा है। फरमाया व इलाहुकुम इलाहुम वाहिदुन ला इलाहा इल्लाहु हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ सुने सुनाया उहदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।